जों लोको हामग्राय क्लाब থেকে जों जो लाकी कुपन ड्र तिनि ओपनिं खाय जाखा अमनो जों फुनुकजांनाय 31/10/2025 सिनरो फाइनल लंजांनाय ताम रक प्राइस होते नौनि पाइथाक जरा ताम र फर्स्ट प्राइस दङ सिनि दुइटा गाड़ी स्विफ्ट दङ ते अल्टो सेकेंड दङ निनि पालसार दुइटा थर्ड दङ निनि स्कूटी दुइटा स्कूटी दङ अंका निनि फोर्थ पोजीशन दङ आईफोन मोबाइल ते वीवो दङ ते बाकी निनि रेफ्रिजरेटर वाशिंग मेशिन राइस कुकर माने ओवन ते समस्त एक्स्ट्रा मथाइता कयते गिफ्ट तियो लतरी चंगो जाका मिनिमम सिनरो प्राय 30 to 50 प्राइस न तै जों न खाइजौ दं नौनि ताबो कुपन रखाय कबनो जे टिकेट खालायना आबरका गोसो गाब्र किसा लुकर साइखना सिनो कुपन नखा 100 टाका बिनो रक मानि मानायता का बो थायो खलायजानाय हाय के बुफ्रो फाइनल राउंड लक चेंग सजांना सिनेमा तिनि तो ओपनिंग सिनेमा नाय 31/10/2025 अक्टोबर मास दिन फाइनल नाय तामनो वान सगुन्याव लटरी रमन चेंग सका हाय के सामने मुंगै चेंग सजाका मथो जों क्लाब नि तरफ থেকে जों खाइ दङ म जाते जों म किछा मिसा मानै पारा उन्नयन बा जतो बरक गरीब परिवारनो जों जते साहाय्य खाइमानो रिचुम बागै मानो अमो हाय नायनो सोंथिनो कनसेप्ट ना जाक्ता टिकेटनि रांनि मारिनाव गोसो अमन मारि काका 100 टाका खलाय Honorable MLA Salman of the Burma te tongosini ko MDC Sar Uma Shankar de Burma te tongosini Pathalaget Bisini chairman te vice chairman tongo te joto dignitaries bo tongosini logibo lokorono tam sanamu sungo lokorono sanamu sungo jate sungbai kirindi te kaham no naidi omo hai joto drugs free ni bo advertise bongkha te sungbono tuino buskang ba gugthanai omo chinita बेलेखान हामबाय साना जरावो नर मीडिया पर्सन फैमा बागै ते आं विशेष के हामबाय ते मारो आनि पाथिलेका बिसि आन्दानि ओ जे क्लब लोको हांगप्रे क्लब नि सेक्रेटारि आनि याग्रावो ते जतरनि सिनियर बरनि मेम्बर आगिनि ते ताउ बर्तमान जारा क्लब रानिं खलाय तंगै रक बेलेखान हामबाय सिनो दुर्गा पूजा उत्सवनि उपलक्षे सिनि मा दुर्गानि आशीर्वाद जतन थानि तमन बिसिंतै बरक मय आसक जे कतर इनिशिएटिभ आसक बाजा कतमा नाका लोकरम फुंगना बागै बेलेखान वानामा सिनजाते बरना हामे मायाफोरो विशेष के सिनि सेक्रेटारि सौरब्रत ते बनो जे गाइड खाइनाय विभिन्न बरक पाइपले हामबाय ओ जे कतरमा जे आइटेम तिनि जे अरो इनाग्रेशन खलाय रखा हे लाकी ड्र कुपन बेलेखान वानामा सिनजाचिनि अत्र एरिया वा आं महाय
gari first prize rok nus nugia ko haisi age rok kise mise nugui pheka ayang taka jola khomol side ok to sino pathele gar area even this under sin whole constituency area I think one of the biggest monung nai so second prize first prize gari scooty tongo pulsar tongo te thaingo saikna ka chin sekate representative throughout khlai minimum 50 to 50 60 item price tongnai so haini bagai joto lokorong na ang koyo phariseng ama durgani asibad no ya sangmani ya gulo haimene kibi kahamna ya sagai baskangni ya pri bargna bagai seng joto no phaidi follow khlai lai seng kahamno te abni bising te ang sanamo songo rang 100 baino sinoroni first prize Maruti Swift talang manai second Alto talang manai so haini bagai joto amchai jara media te social tita wo YouTube te nugi tongle rang koi namo songo sengbai kereng phaidi chini kokdung namor jak tongo te tang kokolok sasinai haino hai tini o pandau je mandak phainai chini o Bidhan Sabha area chini MLA phaisa kujak borong gonang manok te haino hai o area ni no Gulagati area ni chini borong gonang MDC umosongkoro phaisa kujak te joto oro ni chini agini senior leader tongnai senior club membership tongnai songsanai rok pula loko hangkore club rongno borong chubasu borong asibad nai nai ang kok the theng samani no aro no hambai club rok abo dukawo o club rok protek bosor amke khayo hon rongka khayo তো বরক যেভাবে ক্লাব ও আমসানি বরক যেভাবে এরিয়ানো তুই নাচিক খাইও ইনকে অমা কেন লুকুরংনি চাবি তনানে বরক নাইও তিনি অসানি মতাই অর ফাই অর আং ফাই অর আশীর্বাদ নাকা খুলুমকা তাই যতন সানাই তাগলাই অসমতাই কাহাম কেন কাদিথেন অর আমসানি বরং সানাই অসমতাই টংসালাইদি কেমনি অসুবিধা ngatikhe Angka tai joto ni nukung kono kaham krem tongteng joto ni ham krem phaiteng asamutai ni ungko joto na sanamu to joto ni ungko no asamutai asibadi kalangnai joto ni no ham krem phaina nai ang khau songo ke joto no te sapiro sini hamya samani thekna mani rokno yakadi tai tongsaklai limit bisite kun accident yatike যারা বিশেষ করে আবো স্টুডেন্ট তাই শিগলা শিলুং নাং মেসেজ নামু সঙ্গ টংথলাই দি কেন অসুবিধা হামবাই